Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. إذن avec le quatrième examen وهذا عبارة عن امتحان مشترك le FENEC. إذن c'est un texte documentaire. إذن درت لكم زوج تاع le conte وهذا c'est le deuxième تاع le texte documentaire, c'est le FENEC. إذن pour télécharger أعيد وأعيد هاد les sujets روحوا لهذا le site المكتوب بالأحمر. إذن أنسي éducation تلقوا فيه plein de sujets بالنسبة للمتوسط بالنسبة للابتدائي وكاين أيضا des aides exams. إذن هادو فيهم كاع لي سوجي اللي حابين تيليشارجيوهم ولا تامبريميوهم يا با دو بروبليم. واللي حب ان سوجي نحلوه باش يفهموه، ما كاين حلول بصح اللي ما يفهمش الفرنسيه حتى ولا كان يكون الحل ما يقدرش يفهم، اذا يكتبه لي في تعليق. اذا نبداو avec notre sujet, c'est le FENEC. سنديروا لا ميزون باج باش هكذا يجيني اسهل. فوالا تري بيان. نبدأ على بركة الله. Le fennec est un animal sauvage qui appartient à la classe des mammifères. إذن الفنك عبارة عن حيوان متوحش الذي ينتمي لفئة الحيوانات الولودة للماميفير أو الثدييات، هو نفس الشيء. إذن هي التي تلد، لا تضع البيض وإنما تلد. Il ressemble à un renard comme le chameau ou le chacal. Il habite dans le désert, surtout en Algérie et au Maroc. On l'appelle aussi renard du sable. إذن الفنك هو يشبه الثعلب مثل الجمل وابن آوى، يعيش في الصحراء خاصة في الجزائر والمغرب، ويسمى أيضا ثعلب الرمال. Le fennec a un ouïe très développé car il a de grandes oreilles qui lui permettent de capter tous les bruits. إذن الفنك لديه حاسة سمع جد قوية وحساسة، أي أنها متطورة، وهذا يمكنه من التقاط كل الأصوات. لماذا؟ لأنه عنده أذنان كبيرتان. الفنك عنده des oreilles vraiment qui sont grandes. Il mesure entre 20 et 40 cm pour un poids de 1,5 kg, 1,5 kg. طوله يتراوح ما بين 20 و 40 سنتيمتر ووزنه 1 كيلوغرام و500 جرام أو 1.5 كيلوغرام، نفس الشيء. إذن هذا بالنسبة لنص le fennec. الآن سننتقل إلى فهم النص avec la première question. إذن ce texte est، هذا النص عبارة عن ماذا؟ هل il est narratif سردي أو documentaire وثائقي أو un conte؟ إذن قصة خيالية. إذن هو بطبيعة الحال عبارة عن نص وثائقي. ثانيا réponds par vrai ou faux. إذن سنجيب بنعم أو لا. Le fennec est un animal sauvage. Est-ce que c'est vrai ou faux؟ هل هو صحيح أو خطأ؟ إذن هل الفنك عبارة عن حيوان متوحش؟ نعم، هو يعيش il est libre وهو حر. on peut pas l'apprivoiser، لا نستطيع إذن أن نربيه، ما نقدروش نربوه في البيت ولا ما نقدروش نقربوه. إذن il est sauvage. Alors c'est vrai. Il a des petites oreilles. إذن c'est faux. إذن il a de grandes oreilles. ثالثا donne un mot
invariable. قلنا les mots invariables وشي هما هي الكلمات التي لا تتغير. إذن هي عبارة عن كلمات ثابتة مهما كان محلها في الجمل فهي لا تتغير. عندنا في لو تكست نلقاو en نلقاو dans. عندنا داخل dans par exemple la maison, dans la forêt, dans la mosquée. dans تما ما يتغيرش dans هذاك ما يتغيرش مهما كانت الجملة. c'est un mot invariable. عندنا en و dans. هذه الكلمات مهما كان موقعها في الجملة لا تتغير. إذن رابعا sépare le groupe nominal sujet et le groupe verbal. إذن أفصل المجموعة الاسمية والفعلية كل على حدة. عندنا مدونا جملة les Fennecs habitent en Algérie et au Maroc. إذن les Fennecs qui est-ce qui habite en Algérie et au Maroc. نستعمل دائما وش قريناه، ما نخليوش حاجة قريناها ما نستعملوهاش. احنا موالفين نستعملو لا كيستيون كي اسكي. إذا نستعملوها هنا. أبحث عن لو فيرب. عندي لو فيرب هو أبيت. نشوفو بلي عنده ENT. إذا سي مون فيرب. أنا je pose la question. Qui est-ce qui habite en Algérie et au Maroc? C'est les Fennecs. إذا c'est notre sujet, c'est notre groupe nominal sujet. ثم عندي le verbe c'est habite. دوكا نشوف اسك il y a une préposition. هل هناك حرف جر بين le verbe et le complément؟ نعم عندي en. إذا الفنك يعيش أين؟ في الجزائر et au Maroc وفي المغرب. إذا في هذا عبارة عن حرف جر. كي تلقاو حرف جر بين le verbe et le complément يقولوا له le complément d'objet indirect غير مباشر لأن هناك فاصل بينهما وهي les prépositions أي حروف الجر. إذا c'est un COI. ثم هذا كامل le verbe et le COI عبارة عن le groupe verbal. خامسا mais le verbe à l'imparfait de l'indicatif. ساعة يروحوا لي الكلمات ننطق d'une façon bizarre. mais le verbe à l'imparfait de l'indicatif. إذا نصرف إلى الماضي المستمر. il habitait dans la forêt. هنا il وهو الضمير الثالث المفرد. يخي عنا je AIS, tu AIS, il a été. إذا نحطو a été dans la forêt. سادسا transforme les mots soulignés au pluriel. إذا مدونا une phrase نوليو le sujet باش هكذا تشوفوا. مدونا une phrase voilà comme le chameau et le chacal. شوفوا هذه عبارة عن ماذا؟ مفرد ليس جمع. هما طلبوا منا أن نحولوها إلى الجمع. إذن سنقوم بتحويل هذه الجملة إلى الجمع. comme les chameaux ou les chacals. ما نقولوش les chacos. هناك des exceptions pour le pluriel de al. Et chacal, il est parmi ces exceptions. إذن les chacals. نقولو les chacals. Les chameaux X, les chacals S. الآن la production écrite. ماذا طلبوا منا؟ Rédige un texte de 3 à 4 phrases pour décrire un animal. إذن اكتب فقرة من 3 إلى 5 جمل لوصف حيوان. Pour réaliser ce travail, tu choisiras des informations dans le tableau suivant. إذن مدونا جدول مساعد وسنختار المعلومات منه. Utilise le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. إذن سنستعمل الحاضر أو المضارع والضمير الثالث المفرد وهو il. إذن في هذا الجدول وش مدونا لا ليست دي زانيمو اللي رايحين نهضروا عليهم. سنختار واحد فقط بطبيعة الحال. عندنا لو chien. إذن soit il va décrire un chien
soit le canari الكناري وهو عبارة عن عصفور éléphant إذن الفيل ثم شكله ولونه عندنا la fourrure noire وهو الفرو الأسود le bec pointu وهو المنقار الحاد les plumes وهو الريش longue trompe وهو الخرطوم الطويل ثم la nourriture تسمى الأكل تاعهم وشي هو عندنا la viande وهو اللحم الحليب العظم c'est l'os les graines هي الحبوب les fruits هي الفواكه les insectes هي الحشرات l'herbe هو العشب et la racine هي الجذر أو les racines هي الجذور. الآن مع أين يعيش مكان العيش عندنا avec l'homme مع الإنسان dans une niche في la niche par exemple la niche تاع le chien هي الوجار dans un nid في عش dans la forêt في الغابة dans une cage في قفص ولا سافان وهي السافانا. إذا درت لكم bien sûr les trois كيما موالفة ندير لكم كل شيء باش هكذا كل شيء يجيكم سهل. إذا عنا لو شيان نهبط شوية voilà le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est un mammifère domestique qui vit dans une niche. Il est carnivore. Il se nourrit de viande et d'eau. La femelle du chien est la chienne et son petit est le chiot. إذن هنا واش نشوفوا أولا العنوان عن من سنتحدث وشي هو الانيمال اللي رايحه نحكي عليه. اذا سي لو شيان. اذا اضع العنوان ثم اولا ساكتب اسم هذا الحيوان لو شيان ثم اين يعيش باش نمد لكم ايضا معلومه على لو تكست دوكيومونتير. لو تكست دوكيومونتير ما عندوش قانون ما عندوش كيما لو كونت شوي اوبليجي نبدا ب il était une fois ومن بعد نعرف بالشخصية في il était une fois في la situation initiale. شفتو عنده la situation initiale عنده le déroulement des événements et la situation finale. هنا أنا مقيدة بهذا الترتيب لكن في le texte documentaire أنا غير مقيدة بأي ترتيب أو نهضر كيما نحب. حبيت نبدأ بطريقة الأكل نبدأ بطريقة الأكل حبيت نبدأ بمكان العيش نبدأ بمكان العيش. إذن في le texte documentaire je suis pas إذن forcé ou obligé de suivre une structure. إذن هيكل ما. إذن نقدر نبدأ c'est un mammifère par exemple le chien est un mammifère domestique. نقدر نبدأ le chien vit dans une niche il est carnivore. je suis libre de commencer comme je veux. تسمى c'est pas faux. إذا طفل بدأ بأي شيء من هذه الأشياء c'est pas faux. إذن من بعد المهم المعلومة تكون صحيحة وحقيقية. c'est ça le texte documentaire يسرد لنا حقائق تسمى ليست خيالية. Le chien est le meilleur ami de l'homme. هنا تحدث أولا مع من يعيش مع الإنسان هو صديق الإنسان. C'est un mammifère domestique عبارة عن إذن حيوان ثديي ودومستيك أي أننا نستطيع العيش معه ليس متوحش. qui vit dans une niche يعيش في بيت. يا أخي الكلب عنده بيت هذاك البيت الصغير. il est carnivore إذن آكل للحوم. ماذا يأكل la viande et l'os إذن يأكل اللحم والعظام. la femelle تاعو تسمى بلا chienne وصغيره يسمى le chiot. إذن هنا عرفت بماذا بالو chien وقلت لكم الطفل غير مقيد بالبدء بشيء ما. إذن المهم أنه سيقول حقائق عن لو chien. الآن لو كناري دوك تشوفوا باللي
باغ اكزومبل كيما هاد الاولى تاع لو شيان ولا دوزيام تاع لو كاناري ماشي كيف ما بديتش بنفس بلا ميم فاسون، ما قلتش نفس المعلومات، المهم انها معلومات صحيحه وحقيقيه. لو كاناري est un petit oiseau domestique. شفتوه هنا بديت بدوميستيك، اذا c'est un petit oiseau عصفور صغير، اذا domestique de 10 à 20 cm de long. إذا هنا شفتوا بلي مديت لا مزور، إذا طول هذا لو كاناري، هذا العصفور. Il vit dans la forêt ou dans une cage. Son plumage est vert et son bec est pointu. Il construit son nid avec de la mousse, des plumes ou des poils. Il se nourrit de graines et de fruits. لا ننسى أننا يجب التقيد بعدد الجمل، تما ما نطولش في الوصف تاعي ينقصوا لي لي بوين. واحترم le verbe il doit être au présent، واستعمل il دائما، واستعمل لي مو اللي مدوهم لي تشوفوا plume، أنا قلت plumage، قالوا لنا par exemple la forêt، la cage، domestique، graine، bec pointu، هادو كامل ديتهم من الجدول المساعد. واخيرا عندنا l'éléphant. l'éléphant شفتوا هنا درت عفوا، اذا هنا درت اس فوالا، إذا صححت فقط le S, j'ai pas fait attention. Alors, l'éléphant est un mammifère sauvage qui vit dans la savane. Il est végétarien. Chaque jour, il avale 200 kg d'herbe, de fruits, de racines arrachées avec sa longue trempe. هنا استعملت معلومات كانت عندي في القسم، هضروا على l'éléphant. إذا c'est un mammifère sauvage، هو il n'est pas domestique، qui vit dans la savane، هنا مدوها لي في السافانا، إذا استعملوها. il est végétarien، إذا آكل للعشب. chaque jour il avale 200 kg d'herbe، de fruits، de racines، هادو les racines مدوهم لي، les fruits aussi، arraché avec sa longue trempe. la trempe أيضا مدوها لي في الجدول المساعد. إذا هذه c'est des exemples bien sûr. الطفل حر في وصف الحيوان واستعمال الجمل التي يريدها، لا يهم الترتيب، المهم أن يقول حقائق عن هذا الحيوان. إذا انتهينا بالنسبة لهذا الامتحان، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.